बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हिकायत सादी का सिलसिला चल रहा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के दो वालिम हैं, गुलिस्तान और बोस्तान। हम उनको लेकर दोनों को कंपाइल लेकर हिकायतें चल रही हैं। तो माशाल्लाह 15 हमने सेशन किए हैं, आज 16वां सेशन है हिकायत सादी का। तो एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है, उस पर हमने हिकायत भी बयान की थी, तो वो कोटेशन है चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। तो कोटेशन है, कहते हैं कि हाथ का हुनर बाप की मिल्कियत या ख़जाने से बेहतर है। यानी हाथ का हुनर हमेशा रहता है और बाप का ख़जाना जो है वो ज़ाया होता है या चले जाने का गम होता है। तो इसलिए हाथ के हुनर को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। चलते हैं हिकायत की तरफ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक शख्स मुझे मिला तो उसे नया नया हर का तरका मिला था, चाचाओं से कुछ ख़जाना मिला था, मगर वो पहले से भी रईस ज़्यादा था। चूँकि दौलत बहुत ज़्यादा हो गई, माल बहुत ज़्यादा आ गया, तो वो कुछ बुराइयों में फंस गया। कोई ऐसी अयाशी नहीं थी जो उसने न की हो, कोई ऐसा नशा न हो जिसमें वो मुब्तला न हो। तो दिन रात वो बदमस्तियों में होता था। तो मैंने उसे एक मर्तबा मिला तो कहा कि बरखुरदार रईस ज़ादे, मिसाल अब सुनिए बड़ी ज़बरदस्त देते हैं। कहते हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आमदनी पानी की तरह है और ख़र्च पंचक्की की तरह है। यानी आमदनी तो पानी की तरह आती है, मगर ख़र्च उसे पंचक्की की तरह आहिस्ता आहिस्ता किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया होता जाएगा। उसके बाद शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने उसे समझाते हुए कहा कि मल्लाहों का हमेशा एक ही गीत होता है कि अगर पहाड़ों पर बारिश न हो तो दजला नदी भी सूख कर कांटा हो जाएगी। यानी अगर मुकर्रर आमदनी न हो और उससे कुछ बचत न होती हो और ख़र्चे बदस्तूर हों तो दजला भी एक नदी की तरह सूख जाएगी, क्योंकि पहाड़ों से पानी आता है, वही उसे सप्लाई लाइन होती है। तो कहते हैं उस रईस ज़ादे ने मुझे कहा कि मियाँ, मैं कल की फ़िक्र आज क्यों करूं, मैं क्यों कल के लिए फ़िक्रमंद हूं और मैं सोचूं। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने समझाना उसे तर्क कर दिया। अब तशबीह देते हैं कि मेरा समझाना उसे ऐसा था जैसे सर्द लोहे पर कोई भी चीज़ हो वो असर न करे। कहते हैं कि मैंने फिर इस चीज़ को फॉलो किया, इस चीज़ को माना कि कुरान पाक में है कि तुमने जो बताना था वो बता लिया, अगर दूसरा नहीं समझता तो तुम पर कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो कहते हैं मैंने कुरान पाक के इन अल्फाज़ों को जहन में रख कर उसे समझाना तर्क कर दिया। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह करते हैं कि बहुत मुद्दत के बाद वही हुआ जिसका मुझे खौफ था। मैंने उसे एक बाज़ार में देखा और वो रईस ज़्यादा फटे हुए पुराने कपड़े थे, पेवंद लगे हुए थे, और उस हालत में मैंने उसे देखा। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उस रईस ज़ादे को कुछ नहीं कहते। वो एक जुमला लिखते हैं बोस्तान में, वो कहते हैं कि अगर कमज़र्फ़ आदमी अपनी बदमस्तियों पे आए तो उसे देखकर किनारा कशी कर लें। तो उसके बाद एक आखिरी जुमला जो उस कोटेशन और उस नसीहत में कहते हैं कि इंसान अगर चाहे तो अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है, ज़ाब्ता ला सकता है, अगर न लाए तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। अब ये सारी चीज़ें, सारी हिकायतें शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपका फ़र्ज़ है किसी को समझाएं, अगर वो नहीं समझता तो ये हिदायत उसे अल्लाह ताला दे सकता है, आप उसे हिदायत नहीं दे सकते। दूसरी एक कोटेशन है, उसमें एक और भी जुमला बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कहा है कि खर्च, तंगदस्ती और अखराजात और कंजूसी और फजूल खर्ची में बड़ी ज़बरदस्त एक कोटेशन देते हैं। कहते हैं कि दरख्त बहार में फल लुटाता है और दरख्त ख़िज़ा में अपने पत्ते झाड़ता है। यानी इंसान अपने मुकर्ररा वक्त पे चाहे तो सखावत कर सकता है और इंसान जब चाहे तो लुटा सकता है, मगर उसका मौसम अलग अलग होता है। बहार हो यानी ऐसी आमदनी हो जिससे बचत हो रही हो तो आप लुटा सकते हैं, मगर जब ख़िज़ा आती है तो ये एक फितरती अमल होता है, तो दरख्त अपने पत्ते गिराता है। यानी आपके पास ऐसी फजूल चीज़ें या इजाफ़ी हों वो आप लुटा सकते हैं। तो अब दूसरी हिकायत है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह की बहुत सी हिकायतें दी हैं कि किसी बादशाह ने, किसी रईस ने किसी तरबियत याफ्ता उस्ताद के पास भेजा हो। अब इससे थोड़ा हट के कहते हैं कि एक अदीब के पास एक बादशाह ने
ایک ادیب رائٹر لکھاری کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا، کہا کہ جس طرح تم اپنے بچے کی تربیت کرتے ہو اس طرح میرے بچے کی بھی تربیت کرنا، اور یہ خیال رکھنا کہ دونوں کی تربیت یکساں ہو۔ جس طرح تمہارا بچہ القاب و آداب سے بھرپور ہے اس طرح میرا بیٹا عاری نہیں ہونا چاہیے القاب و آداب سے۔ کہتے ہیں کہ ایک پورا سال گزرا مگر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ادیب کا بیٹا تو القاب و آداب سے بھرپور تھا مگر وہ کچھ بھی نہ سیکھ سکا۔ تو کہتے ہیں بادشاہ نے ادیب کو دربار میں بلایا اور بہت سرزنش کی، کہا کہ تم نے وہی فرق رکھا جو ایک بیٹے اور پرائے میں رکھا جاتا ہے۔ تمہارا بیٹا تو میں نے سنا ہے کہ بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے مگر میرے بیٹے کو تم نے کچھ نہیں سکھایا۔ اب جواب سنیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کہا کہ سونا اور چاندی یہ ٹھیک ہے کہ پتھروں سے ملتا ہے مگر ہر پتھر سے سونا چاندی نہیں نکلتا، اس لیے میں نے تربیت تو یکساں کی تھی مگر ان کی طبع مختلف ہے، کہیں سے سونا نکلتا ہے کہیں سے چاندی نکلتی ہے، کہیں صرف پتھر ہوتے ہیں۔ میں نے تربیت برابر کی تھی مگر وہ تمہارا بیٹا تھا جو نہ سیکھ سکا۔ ایک اور شاندار مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں سہیل ستارہ چمکتا تو ہر جگہ ہے مگر کسی جگہ وہ خوشبو پھیلاتا ہے، خوشبو رکھتا ہے اور کہیں گندگی رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اپنے اپنے تربیت کی بات ہوتی ہے، یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ کوئی کیا لیتا ہے اور کوئی کیا لیتا ہے۔ اب تیسری حکایت ہے، کہتے ہیں اس حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمیشہ آدمی اس تربیت کے پیچھے آئے جو تربیت انسان کو فوائد دے۔ اس لیے ایک کامیابی اور ناکامی پہ ان کی حکایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کہا کہ محنت تو تم بھی کرتے ہو، محنت تو میں بھی کرتا ہوں مگر تم کامیاب ہو، تم خوش رہتے ہو، میں نہیں رہتا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس شخص نے کہا تم جو محنت کرتے ہو وہ ذہن سے کرتے ہو، یہ سوچ کر کرتے ہو کہ میرے پاس مال آئے گا، میں جو محنت کرتا ہوں وہ میں دل سے کہتا ہوں، میں کسی کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، وہ رضا مجھے خوشی دیتی ہے، وہ رضا مجھے کامیابی دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں آدمی اکثر یہ سوچتا ہے کہ کسی کی حیثیت کسی کی نسبت سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک بدو کو میں نے اپنے بیٹے سے کہتے ہوئے سنا تھا کہ بیٹے دنیا میں جو کام تم نے کرنا ہے وہ تم خود کرو، یہ نہ دیکھو کہ تم کس نسبت سے وابستہ ہو، کس بڑے خاندان سے وابستہ ہو۔ اگر تم یہ سوچ کر سب کچھ کرو گے کہ میں کسی اعلیٰ خاندان سے منسلک ہوں اور تم خود کچھ نہیں کرو گے، تو اس کی مثال شیخ سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس بدو نے خانہ کعبہ کی مثال دی، کہا کہ خانہ کعبہ کو سب اس لیے نہیں چومتے کہ وہ ریشم کا بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ کو اس لیے چومتے ہیں کہ وہ کسی عزت دار کسی شخصیت سے منسلک رہا ہے، اس کی حیثیت خانہ کعبہ کی اس لیے عظیم ہے کہ وہ کسی کے ساتھ منسلک رہا ہے، اسی لیے حیثیت نہیں ہے کہ وہ ریشم سے بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اعلیٰ خاندان میں تربیت پائی ہے، رہتا ہوں تو میری مغفرت ہے، میری عزت ہے، مگر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کامیابی یہی ہے جو دنیا میں آپ نے کام کیا ہے، جو دنیا کو آپ نے دیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔